الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاغة أمين المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام صلوات اے ساتھیے میں خانے ہم پھر سے کرام پر سب محبوب آباد ہے، بڑی زرخیز زمین ہے اور استعارتاً کنایتاً اشارتاً سچی بات کر کے بڑے گہرے مقصود تک پہنچنے کی صلاحیتیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے میں نے جو اسرا پڑھا ساتھی نامے سے اپنے نظام کا آغاز کر رہا ہوں۔ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اب آپ کے ولایتی چہرے کو دیکھ کے تصویر میں اور بند کر جائے تاکہ ساتھی نامہ اور میخانہ سج جائے تو سراہی رکھی ہوئی ہے، تکلف نہ کیجیے گا جہاں آپ کے پاس ہے۔ میں پھر اسرا پڑھتا ہوں۔ غضنفر پاس صاحب کا یہ ساتھی نامہ ہے، میں ان کا ایک بند پیش کر دیتا ہوں تاکہ ایسا ثواب بھی ہو جائے۔ لیکن صاحب کیا ساتھی نامہ، وہ کہتے ہیں کہ اے ساتھی میں خانہ قوم پھر سے کرام کر، مینائے مودت میرے پیمانے پاکم کر، مینائے مودت میرے پیمانے پاکم کر، شیروں کو حقائق کے طلسمات میں ضم کر، نوکر کے قلم پر ذرا آیات کو دم کر، اے ساتھی میں خانہ قوم پھر سے کرم کر، مینائے مودت میرے پیمانے فخم کر، نہ شیروں کو حقائق کے طلسمات میں ضم کر، نوکر کے قلم پر ذرا آیات کو دم کر، اشعار گدائی میں ملے شیر جلی سے، وہ نظم کا آغاز میرا نام علی سے، وہ نظم کا آغاز میرا نام علی سے، وہ نظم کا آغاز میرا نام علی سے۔ ظاہر ہے کہ مقدی افراد صاحبان لیاقت و استعداد، شہسوار اسب علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے، باب شہر علم تک پہنچ کر منہار معرفت سے ولایت کے موتی چن چن کر ادیب ہونے والی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ اور اس وقت میں اپنی زندگی کو باب افتخار میں پاتا ہوا، یعنی مسکراتا ہوا پا رہا ہوں، اس لیے کہ عروج السخن میرے سامنے ہے، عروج کلام میرے سامنے ہے، عروج فصاحت میرے سامنے ہے، عروج بیان میرے سامنے ہے، عروج لسان میرے سامنے ہے، عروج بلاغت میرے سامنے ہے۔ یہ کوئی تصویر والی بات نہیں ہے، تصویر سے ہٹ کے اور منظر کا پس منظر بھی دیکھیے گا تو کرتاس میں یہی لکھا ہوا پائیں گے آپ۔ ایسا نہیں ہے کہ کرتاس یہاں بول رہا ہے، بلکہ کرتاس کے صفحے دل پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اور میں اس وقت باب افتخار میں اپنی زندگی کو مسکراتا ہوا اور متبسم یوں بھی پا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پھانس رہ گئی ہو تو بزرگوں کے ذریعے وہ بھی نکال دی جائے گی، تاکہ ہم جب مجمع عام میں اپنی زبان کھولیں تو وہ پھانس نہ رہ جائے کہ دوسرے اسی پھانس کو انگشت سے ظاہر سی بات ہے کہ جنبش دیتے رہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی رہے۔ آئیے اب چونکہ مباہلے کا مسئلہ ہے، لیکن ہم جب جامع جوادیہ میں زیر تعلیم تھے تو جب ابواب پڑھتے تھے تو اس میں باب مفاعل کا بہت خطرناک باب ہوتا تھا۔ آپ دیکھیے اس میں مناشرہ بھی ہے، مناشرہ بھی ہے، مقاتلہ یہ بھی خطرناک ہے، مباہلہ یہ بھی آپ جانتے ہیں، مجادلہ یہ بھی بہت خطرناک ہے، مقاتلہ یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ آپ دیکھتے چلے آئیے، مناظرہ صاحب یہ تو بہت خطرناک ہے، ہمارے یہاں تو ختم۔ مناظرے کے طریقے سے ہوتا ہے مناشرہ، جو ہمارے علماء بہتر جانتے ہیں۔ مناشرہ بھی ہمارے نوجوان نہیں جانتے، جس میں اپنے باپ دادا کے زمانے کی شجاعت کا تذکرہ کرایا جائے اور وہاں قصیدے پڑھے جائیں تو اس کو مناشرہ کہا جاتا ہے، جہاں دو قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوں اور مناظرہ الگ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے علماء بہتر جانتے ہیں، لیکن صاحب اب چونکہ حکم ہوا ہے واجب التعمیل کی حدوں میں ہے، میں ایک حاشیہ لگاتا ہوں اور وہ بھی بہت نازک سا حاشیہ ہے اور شکستہ حاشیہ ہے۔ مکمل کتاب تو آپ پڑھیں گے، ہم بھی استفادہ کریں گے۔ اب چونکہ مباحثے میں پنجتر گئے ہیں، اب علامہ سبطین سرسری صاحب کی ایک کتاب خلافت الہیہ جو بہت مشہور ہوئی،
बाबत तशरीफ फरमाए। और मैं ये समझता हूँ एक एक तारीख इस्लाम का दफ्तर मेरे सामने है, मैं उस तारीख इस्लाम के दफ्तर की एक एक किताब का हवाला दे के इतने मोतबर हवाले से यह हवाला आपके हवाले करता हूँ, इससे मोतबर हवाला किरदार के पास नहीं है। अल्लामा सिद्दीक़ सिलसिली साहब की किताब बहुत मशहूर ज़माना हुई, खिलाफत इलाहिया, और उसी के बाद एक किताब उनकी और है अस्सिरातु सबील फी फज़ाइल नबी। इतनी मुहकम किताब और इतनी शहीन किताब है कि उसमें बड़ी तहरीरी गुफ्तगू उन्होंने की है, लेकिन मैं उनकी तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि सच्चे गए हैं झूठों के मुकाबले पर। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सच्चे गए हैं झूठों के मुकाबले पर नहीं कहूँगा, शायद मैंने जुमला यहाँ पे गलत कह दिया, झूठों के मुकाबले पे नहीं, झूठा दावा करने वालों के मुकाबले पर गए। ये सच्चे गए हैं, और ऐसे सच्चे कि जिनके लिए कुरान में कहा सादिकीन के सच्चों के साथ हो जाओ। ये आम सच्चा नहीं, यहाँ पे सिद्दीक़ जुज़ी मुराद नहीं है, सिद्दीक़ मुतलक मुराद है। यहाँ पे उलमा से जानना चाहता हूँ, बड़ी पहली बहस है कि सिद्दीक़ मुतलक में अहले बैत आते हैं और कोई नहीं आता, क्योंकि सिद्दीक़ जुज़ी की तारीफ ये है कि अमर इलाही में छोटे से छोटे या बड़े से बड़े अमर में कोई कोताही हो जाए तो वो सिद्दीक़ जुज़ी है। इसीलिए अल्लामा सिद्दीक़ सिलसिली साहब ने कहा कि 73 तरीके का मुसलमान हर मामले में झूठा हो सकता है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह में झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने आगे बढ़ के कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह में झूठा है, ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में झूठा। तो इसका मतलब ये है वकूनु माअ सादिकीन में के सच्चों के साथ हो जाओ। ये आम जो जुज़ी सच के साथ होने का हुक्म नहीं दे रहा, बल्कि सिद्दीक़ मुतलक। सिद्दीक़ मुतलक किसे कहते हैं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। सिद्दीक़ मुतलक यानी अमर इलाही में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अमर में जो लम्हे भर की कोताही न करे, यानी वहाँ सिद्दीक़ मुतलक पाया जाता है। तो वो सिवाय अहले बैत की और कोई नहीं है। आगे बढ़ के उन्होंने बड़ा सख्त जुमला कहा कि सिद्दीक़ मुतलक अहले बैत के पास है, सिद्दीक़ मुतलक के मिज़ाज की शहादा मासूमीन है, ये कम 1,24,000 अंबिया भी नहीं है। का दलील ये है आदम भी सिद्दीक़ मुतलक में नहीं आते, ना इसलिए नहीं आते क्योंकि आदम ने इब्लीस की कसम पे भरोसा कर लिया। साहब का जुमला अब चूंकि उलमा से जान चाहता था, इसलिए मैंने जुमला कह दिया। 5 हादियाने बरहाल पहुंचे हैं मुबादले के मैदान में और झूठों के मुकाबले पर सच्चे गए हैं। अब आइए मैं सिर्फ 2 जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इसलिए कि तकलीफ का कोई मौका नहीं है, लेकिन आगा ने क्योंकि हुक्म दे दिया और बात वाजिबुल तामील की हदों में है, किसी का इंतजार भी है। और ऐसी बात है कि हमारा इंतजार इबादत है, मोमिन का भी इंतजार मुबादा इबादत है, अमीरुल मोमिनीन का भी इंतजार इबादत है, इमामुल मोमिनीन का भी इंतजार इबादत है, इमामुल मुत्तकीन का भी इंतजार इबादत है। वो और होंगे कि जो इंतजार नहीं करते, इसलिए कि महबूब के वादे पर एतबार का नाम है इंतजार। मेरा जुमला ज़ाहिर समाप्त हो गया। महबूब के वादे पर एतबार का नाम है इंतजार। जब एतबार ही नहीं होगा तो इंतजार नहीं होगा, लेकिन जिस कौम के महबूब के वादे पर एतबार है तो आज तक इंतजार है और क़यामत तक इंतजार रहेगा। खुदा की कसम वो आने वाला आएगा। अब आपका शौक इंतजार है कि कब तक आप उसका इंतजार करते हैं, लेकिन खुदा की कसम कब परवरदिगार आलम का इंतजार है कि उसने हादियों का हादियाने बरहा के ज़मीन पे भेजे। और कैसे भेजे? हाथी पहले है, हिदायत देने वाले बाद में है, यानी आदम पहले, आदम की उम्मत बाद में, मूसा पहले, मूसा की उम्मत बाद में, यहया पहले, यहया की उम्मत बाद में। अब पता नहीं आप कहाँ जाके उस जुमले को कबूल फरमाएं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट बैठे होंगे, ना उनसे तवज्जो आपका तलबगार हो। बिल्कुल उसी तरीके से क्या आदि पहले है, हिदायत बाद में है, क्या जिस तरीके से पानी पहले, पीने वाले बाद में, खाना पहले, आपके सन्नाटे में बोलता हुआ कुर्बान हो जाओ, पानी पहले, पीने वाले बाद में, खाना पहले, खाने वाले बाद में, शजर पहले, साया लेने वाले बाद में, हवा पहले, सांस लेने वाले बाद में, हफेजा पहले, तैयारा उड़ाने वाले बाद में, समंदर और दरिया पहले, कश्ती चलाने वाले बाद में। तो उसी तरीके से हाथी पहले, हिदायत लेने वाले बाद में। इंशाअल्लाह इस खाने में कोई खामोश नहीं रहेगा। अगर आपके
मेरा जुमला नक्श हो गया, आपका चेहरा अंदर का अखबार है, मेरा जुमला बताएगा कि बात दिल में लगी है या दिल में लगी है। ये चेहरे का उतार चढ़ाव बताता है कि बात दिलों की कितनी गहराई तक पहुंची है। और उसी तरीके से आदम पहले है, आदम की उम्र बाद में, ईसा पहले, ईसा की उम्र बाद में, यहूदा पहले, यहूदा की उम्र बाद में, जकरिया पहले, जकरिया की उम्र बाद में, लूत पहले, लूत की उम्र बाद में, ईसा पहले, ईसा की उम्र बाद में। तो इस तरीके से देखते चले आइए। अब पता नहीं मजमा यहाँ रहता है या अभी के मैदान में चला गया। अपने जिस्म को यहाँ रहिए, जितने के नूर को वापस शहर तक पहुंचाइए, ताकि जुम्मे की चाशनी और मिठास को महसूस कर सकिए। खुदा की कसम तमाम अंबिया के लिए यही तस्वीर, यही अदालत है कि आदम पहले उम्मत बाद में, ईसा पहले उम्मत बाद में, मूसा पहले उम्मत बाद में, लेकिन क्या इंतजाम कुदरत है? शौना पहले सवालात बाद में। अरे खुदा से बात हो जाए, शौना पहले सवालात बाद में। अभी भी ठहरे रहिए ताकि आपके खून की तहारत भरा है, दोनों को सबूत मिल जाए। यकीन से करना आपको चाहिए। और ये जो आपके हवाले नतीजा दे रहा, मेरे निवाब है, नतीजा है, रिजल्ट है, मौका है। और उसके बाद करिया काबा की बड़ा सा वो सच्चा तकरीर है, जिससे आपके दिलों को नवर होते हुए नजर आएंगे। इंतजाम कुदरत ये है। अरे हमारे बिरादर बरादर नशीब में साथ साथ सुनिए क्या इंतजाम कुदरत। 10 सवालात बाद में 14 पहले, लेकिन इंतजाम कुदरत ये है कि सवालात में इकरास का चैलेंज है। जैसा पहला वैसा दूसरा नहीं, जैसा दूसरा वैसा तीसरा नहीं, जैसा तीसरा वैसा चौथा नहीं, जैसा चौथा वैसा पांचवा नहीं। इसलिए कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे होंगे, अगर कोई स्कॉलर स्टूडेंट बैठा हो तो मेरे बाप की बात करके दिखाए। पूरे यूनिवर्स का हर कैरेक्टर एक एक्सीडेंटल कैरेक्टर है। जैसा पहला होगा वैसा दूसरा नहीं, जैसा दूसरा होगा वैसा तीसरा नहीं। इसीलिए सुकरात के बाद सुकरात नहीं, अरस्तु के बाद अरस्तु नहीं, अफलातून के बाद अफलातून नहीं, मुकरात के बाद मुकरात नहीं। अरे खुदा की कसम शायरी के मैदान में आ जाएंगे तो कमाल के बाद कोई बुलंद कमाल ना हो सका, तबीयत के बाद लोगों की शायरी कभी रह गई, कोई तबीयत ना हो सका, जोश के बाद दुनिया में होश हो गई, अनीस के बाद चौराहे पे 19 को मिले, लेकिन कोई दूसरा अनीस ना बन सका। इसलिए कि पूरे यूनिवर्स का हर कैरेक्टर पूरे यूनिवर्स का हर कैरेक्टर एक एक्सीडेंटल कैरेक्टर है। अगर एक जैसे दो हो जाए तो मुआजिज़ा हो जाए। लेकिन लाखों सलाम करो फातिमा की बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, तो उसकी अदालत की कसम, उसके इल्म की कसम, उसकी कुदरत की कसम, उसने इसी रुए ज़मीन पर एक खानदान ऐसा भी पैदा किया जिसका पहला भी मोहम्मद, माशाअल्लाह, आखिर भी मोहम्मद और तुम के तुम की मंजिल थी। अब चूंकि मैं एक जुमला में कहता, यकीन मानिए अगर यहाँ से हुक्म ना होता तो ये रहता यहाँ से इजाजत थी। तो मैंने 2 जुमले आपकी खिदमत में इसलिए कि मैं कलाम नहीं करता जब हमारे बुजुर्गान तशरीफ फरमा हो, हम तो इस्तेफादा करने के लिए बैठे रहते हैं ताकि कब नक्श व निगार पैदा हो जाए। हम चाहे वो निजामत हो, खिताबत हो, जाकिरी हो, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। अब एक अलग बात है कि इन 2 बात में खिताबत को जाकिरी और जाकिरी को खिताबत लोग समझने लगे हैं, ये अलग मसला है। हाँ, निजामत अलग है, खिताबत अलग है, ऐसे खिताबत अलग है और जाकिरी अलग है। आइए, चूंकि नात की बात कर रहे थे, हमारे बिरादर ने बहुत अच्छी नात पढ़ी है। मैं तो कह रहा था कि ये गले से नहीं पढ़ रहे हैं, ये दिल से पढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से ये डूब के पढ़ रहे थे वैसे ही आप डूब के सुन रहे थे। तो मुझे नजर अस्करी साहब, नजर अस्करी साहब का एक मदला याद आ रहा है। और महमूदाबाद की साहब शब्बाब समाते हैं, तो जो ये मदला गाए शायद समात नहीं होगा, मैं मदला पढ़ता हूँ। तो फरमाते हैं कि ये खूब तर है कि अल्लाह के रसूल हो तुम। कमाल पहले मिसरे में नहीं होता। जब लोग खुद मैं समझता हूँ कि इस ज़माने में अगर मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ और यह हकीकत है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो अदीब असर हमारे सामने, एक नहार हमारे सामने, तो अब मैं एक मिसरा, पहला मिसरा कमाल नहीं करता। कमाल तो ये है कि दूसरा मिसरा पहले मिसरे को 7वें आसमान पर लिखा।
اب سنیے مطلب نظر عسکری صاحب کا مطلب، اور اتنی اچھی سوالیں اگر پہلے مل جاتی تو شاید میں بوڑھا صاحب عروج، تعشق، عشق، جدید، ضمیر سب کو سناتا، اور آج موقع ملا تو آپ ان کو ہی سنیے گا. لیکن اب چونکہ نظر عسکری صاحب کا مطلب یاد آ گیا، مطلب سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ خوب تر ہے کہ اللہ کے رسول ہو تم. صاحب مطلب کی قیامت ہے اور یہی نعت ہے. کہتے ہیں یہ خوب تر ہے کہ اللہ کے رسول ہو تم، ہمیں حسین کی نسبت سے متعلق ہو تم. ارے صاحب مطلب کر دیا. نعت آپ نے بہت سنی ہوگی لیکن یہ مطلب آپ نے محسوس نہیں کیا. اچھا جن تک پہنچے انہوں نے داد دے دی ہے. اب چلیے جو نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے میں ایک مطلب اور تھوڑا سا چہرے ممتنع میں پڑھ دیتا ہوں نوجوانوں کے لیے. یہ نظر عسکری صاحب کا تھا، مرحوم اللہ درجات بلند فرمائے. کہتے ہیں یہ خوب تر ہے کہ اللہ کے رسول ہو تم، ہمیں حسین کی نسبت سے بھی غلام ہو تم. حسنین اکبر صاحب نے پاکستان سے کہا کیا زبان کا بدلا. کہتے ہیں کہ ڈھونڈیے مدینے میں، ڈھونڈیے مدینے میں، دل نہیں مل رہا ہے سینے میں. یہ حسن اکبر صاحب نے کہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک مطلب میں نعت ہو رہی ہے تو ایک مطلب اور میں آپ کو سناؤں. نعت بعد میں بتاؤں گا کہ مطلب اس کا، اور اس کے بعد شعر سنیے کیونکہ نعت کا سفر ہے. منقبض کا سفر باقاعدہ طور سے نظم کے خیمے میں میں دخول دوں گا، لیکن نظم کے بعد جب اس کا حالہ کر لوں گا اس کے بعد میں نظم کے خیمے میں دخول دوں گا. لیکن اس سے پہلے مطلب سنیے کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. مطلب ہے آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد، بن جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. ہو نام تیرا پھر صبح دل میں مدینہ، ہو نام تیرا پھر صبح دل میں مدینہ، اس حال میں کب میرا نکل جائے محمد. ہو نام تیرا. اب سنیے نعت میں منقبت کی مٹھاس یہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اور کسی کے یہاں نہیں پائی جاتی. اب یہ بھی سلیقہ ہم نے سب سے پہلے جناب ابو طالب سے لیا ہے کہ کیسے نعت میں منقبت کی چاشنی پیدا کی جاتی ہے. کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. وہ نام تیرا پھر صبح دل میں مدینہ، اس حال میں تب میرا نکل جائے محمد. یہ شعر تمنا بھی ہے، تمنا بھی ہے، چاہے جیسے سنیے کہ اس حال میں تب میرا نکل جائے محمد. ارے بستر مسلک پہ بھی بیٹھے تو وہی باتیں پیغمبر، بستر پہ اگر لیتے تو بن جائے محمد. سلامت رہیے مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. مسلک پہ بھی بیٹھے تو وہی باتیں پیغمبر، بستر پہ اگر لیتے تو بن جائے محمد. اب چونکہ نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مافتا ہی بتا دے گا کہ کلام کس کا ہے. اس لیے کہ صاحب سیاست کا دور ہے، نام بعد میں بتایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کلام اچھا بھی ہو، کہیں نہ کہیں خاص ہو تو نہ بھولے، لیکن نام بعد میں بتاتا ہوں. اور مفتے بھی شاید سمجھ لینا کہ مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی بات پیغمبر، بستر پہ اگر لیٹے تو بن جائے محمد، بن جائے وہی حشر میں ترتاس کی بخشش. حشر میں التاس کی بخشش، در خاک تیرے قدموں کی مل جائے وہی حشر میں التاس کی بخشش، در خاک تیرے قدموں کی مل جائے محمد، در خاک تیرے قدموں کی مل جائے محمد. اسی لیے فخری جعفری میرٹھی نے بہت پہلے کہا تھا کہ جس گلی میں وہ چھوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا. کیا مصرے اور کیا زیر ممتنع میں کہ جس گلی بھرپور نام کے مصرے ایسا کہ جس گلی میں وہ چھوڑ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا. جس قدر زخم اس کو لگتے تھے اتنی شدت سے مسکراتا تھا. یہ بھرپور نعت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس قدر زخم اس کو لگتے تھے اتنی شدت سے مسکراتا تھا. اب چونکہ آپ گرمی کو بھی محسوس کر رہے ہیں تو زیادہ گرمی لگے تو مانتے کے پسینے کو دیکھ کر دل کو تھپیاں دے کے سکون بخش دیجیے گا. یقین سے نفس مطمئنہ کے علاقے میں جا کے بیٹھ جائیے. ارے صاحب جہاں ان عارضی گرمی کا احساس انہیں کیا ہو کہ جن کے دلوں میں ولایت کی ٹھنڈک ہے. اس
गर्मी को ना महसूस करें, बल्कि विलायत की हरारत को और मोहब्बत अहले बैत की ठंडक को महसूस करें, तो मैं अल्लामा नसीम महमूदी साहब के खेमे में चलूं और उनकी रूह से इजाजत लेते हुए, अब मोहतबर समात है, अब बिगड़े हुए दौर में अगर सुधरे हुए लोग मिल जाएं तो सुधरे हुए लोगों के सामने सुधरी हुई बातें और सुधरे हुए शायर के सुधरे हुए मिसरे आप तक पहुंचाऊं। इसलिए कि गहरे मंदिर की शेर के अमार तो बहुत है, लेकिन 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ये भी शेर है। और अगर आप पूछ लीजिए कोई तरक्की करने वाला हो तो क्या हो, 71, 72 कुछ कह रहा हूँ, 71, 72, 73 नौजवान सुने, 74, 75, 76, 77, 78 ये भी शेर है और मौजू है, नाम मौजू नहीं है। लेकिन वो शेर क्या जिसमें हकीकत ज़माना ना पाई, वो शेर क्या जिसमें वक्त की धड़कन ना पाई जाए। और आप तो माशाअल्लाह वक्त की धड़कन के बहुत करीब है, तो मैं अल्लामा नसीम महमूदी साहब मरहूम उनकी रूह से इजाजत चाहते हुए मैं पहला बंद आपके हवाले कर रहा हूँ। आप चूंकि ना चाहते हुए भी मुझे मंतबत के खेमे में दाखिल होना पड़ रहा है, आइए मैं बहुत ही आराम से आप तक पहुँच रहा हूँ और आपके दिलों तक जा रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाइए, अल्लामा नसीम महमूदी साहब ने फरमाया कि खास तौर पे कि खुदा की याद है मिसले नमाज याद अली। अल्लामा नसीम महमूदी कहते हैं कि खुदा की याद है मिसले नमाज याद अली, वही खुदा का इरादा जो है मुराद अली। गिरा गुजारे दो आलम है एतकाद अली, नबी से जब तो खुदा ने कहा कि नात अली। नहीं आपने छोटे से कहा मैं फिर दूसरा पढ़ता हूँ कि खुदा की याद है मिसले नमाज याद अली, वही खुदा का इरादा जो है मुराद अली। गिरा गुजारे दो आलम है एतकाद अली, नबी से जब तो खुदा ने कहा कि नात अली, वही मुईन वही औने बिन नवाइब है, अजब की बात नहीं मज़हरल अजाइब है। वही मुईन वही औने बिन नवाइब है, अजब की बात नहीं मज़हरल, अरे क्या मिसरों के साथ अजब की बात नहीं मज़हरल अजाइब है। अली चराग़ हकीकत अली तजल्ली नूर, अली नज़ीर अली नाज़िर अली मंसूर, अली नसीर अली नासिर अली मंसूर, अली अमीर अली आमिर अली मामूर। मिसरों के साथ में ही बोल रहे आप, अली अमीर अली आमिर अली चौथे मिसरे से पहले अल्लामा ने क्या खूब कही, तो कहते हैं कि अली अमीर अली आमिर अली मामूर, खुदा के आदमी है, तस्वीर भी है अली, अमीर भी है, जनाबे अमीर भी है। खुदा के आदमी है, तस्वीर भी है अली, अमीर भी है, जनाबे अमीर भी है अली। अली कसीम अली कासिम अली किस्मत। जब एक आलिम शायरी करता है साहब अंदाज यही होता है, अली कसीम अली कासिम अली किस्मत, अली जरी अली जुर्रत अली हिम्मत, अली हकीम अली हाकिम अली हिकमत। इस मिसरे की रात में उलमा और अपने बुजुर्गान से चाहूंगा, ये मिसरा मुझे बहुत पसंद है, आप तक पहुंचा रहा हूँ। अली जरी अली जुर्रत अली हिम्मत, अली हकीम अली हाकिम हिकमत, अली नईम अली मुनइम अली नेमत। मैंने चौथे मिसरे इसलिए रात उलमा से चाहिए क्योंकि मिजाज पढ़े हुए और पढ़ाने वाले और मुंशई पढ़ाने वाले बैठे हुए हैं, इसलिए मैं फिर मिसरा पढ़ देता हूँ कि ताकि बैठ पहुंच जाए। गदीर मोबाइल से करीब है आप, तो ये बात सुन लीजिए क्या सिलसिला तौहीद है और अल्लाह ने आपको क्या तोहफा दिया है। पहले गदीर है, फिर मुबाहिला है, फिर करबला है। आपने कभी गौर किया है, गदीर है सच्चे के इकरार का दिन, मुबाहिला है झूठों पे लानत का दिन, और करबला में मजलिसे हुसैन है उस सच्चे के इजहार का दिन। यदि जो विलायत का इकरार आपने किया, अरे साहब इस पे भी तो एक आठ में इमाम ज़मीन तमाम आमाद दूर होंगे अली की विलायत से, लेकिन अल्लाह अली की विलायत भी कबूल नहीं करेगा जब तक आले मोहम्मद के दुश्मनों से बेजारी न हो। हमारे यहाँ 99.9 चलता ही नहीं साहब, हमारे यहाँ 100% चलता है। जैसे अली 100% हक है, तो 100% अली का दुश्मन बातिल है। और ये जो 1% है, ये शायद इशारा है उसी हदीस की तरफ जो राई के दाने के लिए ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। मैं बैठ कर देता हूँ इसलिए कि हुक्म आ रहा है और उसके बाद
درود الملت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا درود الحسن صاحب نے لوگ کہا کہ مرصع اور مسجد تدبیر ہوگی جیسے آپ کے قلوب نمبر ہوں گے. میں بیت پڑھ دیتا ہوں. یہ تب دیکھیے علامہ صاحب کی بیت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علی قاسم و علی قاسم و علی قسمت علی جلیل و علی جرت و علی ہمت علی حکیم و علی حاکم و علی حکمت علی نعیم و علی منعم و علی نعمت. وہ ایک دو نہیں جمع کبیر شاہد ہے. علی بختم ہے نعمت قدیر شاہد. ایک دو نہیں جمع کبیر شاہد ہے. علی بختم ہے نعمت قدیر شاہد ہے. آئیے ذرا چونکہ سلسلہ بہت آگے تک جانے والا ہے اور اس کو بھی محسوس کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک سلام پڑھیے ہمارے مہمان ایک سلام بلند آواز سے ارشاد فرمائیں. خدا میں تمام حضرات کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ عزت مآب صاحبہ پروفیسر محمد امیر عثمان صاحب اللہ علی کی خدمت میں کہ